Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Ikarbus zvučna hronologija. Gledate četvrti deo treće epizode serijala Subotica Trans i ja, posvećenog Ikarbusovim autobusima ovog preduzeća. Mada sam planirao da u ovom delu završim priču o Ikarucima IK111 u Subotici, zanimljiva priča o radnom veku jednog od dva primjerka koje vam još nisam predstavio zauzela je toliko prostora da sam smatrao da će vam biti lakše da sve ispratite tako što ću napraviti dva odvojena videa o svakom autobusu. Zato vam u ovom videu predstavljam Ikarus IK111 sa garažnim brojem 64 i njegov bogat radni vek. Pa otpočnimo sa pričom. Istoriju ovog autobusa tokom 90-ih i ranih 2000-ih nažalost ne poznajem. Ne znam ni jesam li se njime vozio pre nego što je remontovan. Znam samo dve stvari: da je proizveden 1991. godine i da je, prema vrlo pouzdanom izvoru, fabrički imao jednodelne vetrobrane. Ali, sudeći po fotografiji iz 1997. godine koju upravo vidite, dobio je dvodelne vetrobrane verovatno već na samom početku radnog veka. Sve druge informacije iz perioda pre generalnog remonta ovog vozila nažalost nemam. Ali zanimljiv deo priče o ovom autobusu i počinje upravo nakon što je obnovljen. Pa počnimo odmah od tog perioda. Najpre da vas upoznam sa dve činjenice koje su vrlo povezane sa pričom o garažnom broju 64. Prva je ta da je negde u prvoj polovini 2000-ih u Subotici, nakon ukidanja, koje se desilo verovatno negde tokom 90-ih, ponovo aktivirana gradska linija 2, čija je relacija prilikom novog uvođenja bila Srpski Šor, hala sportova, autobuska stanica, naselje Prozivka. Okretnicu na Srpskom Šoru nisam posetio do danas, a okretnicu u naselju Prozivka sam možda i video, to jest video sam autobus kada je polazio sa nje, ali ne mogu to da tvrdim. Ali važno je da istaknem da se trasa ove linije na početku svog novog života završavala verovatno negde u blizini stajališta linija 1 i 1A kraj bolnice, kao i da se u velikoj meri poklapala sa spomenute dve linije. Međutim, taj minimum razlike je meni liniju 2 činio misterioznom i naizgled nepristupačnom. Pored toga, koliko se sećam, nisam ni pošteno upoznao naselje Radijalac gde se hala sportova u Subotici nalazila. Zbog svega navedenog, želeo sam da istražim liniju 2, ali nisam imao povoda. Čak sam jednom prilikom pokušao da iskoristim gostovanje nekog cirkusa u Subotičkoj hali sportova kao izgovor za korišćenje te linije, ali sećam se da je moja majka brzo shvatila da ne želim da gledam cirkus, već samo da se provozam linijom 2. I dobio sam posetu cirkusu, ali na nju smo se odvezli automobilom sa nekim rođacima, a ja sam ostao uskraćen za vožnju na liniji 2 narednih nekoliko godina. Napokon dolazimo do mnogo puta pominjane 2009. godine. Negde u tom periodu ja, kao što sam i ranije pričao, postajem ozbiljnije zainteresovan za autobuse. Ali nedugo pre nego što će se to desiti, dogodilo se još nekoliko važnih stvari. Prva je ta da je negde u to vreme u Subotici otvoren novi supermarket pod nazivom KTC, koji se nalazio nedaleko od Subotičke bolnice, gotovo na granici Izvorske ulice i Pačirskog puta. Druga stvar je ta da je naravno novom supermarketu bila potrebna i reklama kako bi privukao kupce, a rukovodstvo je za pomoć rešilo da se obrati upravo Subotica Transu. Između dve kompanije sklopljen je dogovor o brendiranju dva vozila, a jedno od njih je bio upravo Ikarus IK111 garažnog broja 64 o kome trenutno govorimo. Reklama, zasnovana na sloganu "Dođite, vidite, uštedite", najpre je prekrivala samo bokove karoserije kod oba vozila,
ali ubrzo su i prednji i zadnji krajevi oba autobusa oblepljeni zelenom bojom kako bi se sve lepo uklapalo. A sada dolazimo i do treće, najbitnije stvari u čitavoj ovoj priči. Pored toga što je reklamirao novootvoreni KTC supermarket na svojim vozilima, Subotica Trans je, čini se, prepoznao u svemu tome i izvesni potencijal za liniju 2, te je doneta odluka o promjeni trase te linije. Upravo taj KTC supermarket postaće nova okretnica linije 2. Ali to će također značiti da će linija 2 u buduće stajati ispred Subotičke bolnice, čime će onaj minimum razlike u trasi u odnosu na linije 1 i 1A biti otklonjen. Kada sam jednom, čekajući sa ocem u automobilu moju majku da izađe sa posla, video autobus na liniji 2 kako se zaustavlja pred bolnicom, osjetio sam neku vrstu olakšanja, pošto mi je to stajalište bilo dobro poznato, pa je samim tim i linija 2 za mene prestala da bude misterija i znao sam da ću se i njome jednog dana napokon provozati. Dakle, podsjetimo se, 2009. je godina, imamo novi KTC supermarket u Subotici, dva autobusa koja ga reklamiraju, od kojih je jedan IK 111 garažnog broja 64 i liniju 2 koja je preusmerena tako da je spomenuti supermarket postao njena okretnica. Sada dolazimo do posljednjeg komada slagalice. Linija 2 dobija svoje redovno vozilo, a to će postati upravo Ikarus IK 111 garažnog broja 64. Dakle, sve je spremno za mene, novo pridošlog ljubitelja autobusa koji najviše voli da se vozi Ikarusima IK 111. I jednog dana zaista sam odlučio da se napokon provozam linijom 2. Javio sam se majci kako bismo se sastali nakon što ona završi sa poslom, a ona mi odmah predložila da se sastanemo kod KTC supermarketa. I tako sam upoznao Ikarus IK 111 sa garažnim brojem 64. Autobus sa rezkim zvukom motora, kog odlikuje njegovo karakteristično lupkanje kome do danas ne znam uzrok, ali i meni najbitnijim prodornim zvukom pogonske osovine. Naravno, nakon vožnje bio sam veoma zadovoljan. Zapravo, ne sjećam se da li sam znao da je garažni broj 64 redovno vozilo linije 2 pre ili posle te prve vožnje njime. Ali verovatno sam to ipak shvatio nakon što sam još koji put otišao na vožnju tim vozilom. Ali kako god bilo, garažni broj 64 je ubrzo postao, da tako kažem, sigurni IK 111 za svaki dan. Zbog toga sam razvio i neke rutine sa ovim vozilom. Pre nego što vam ih opišem, morat ću da napomenem jednu stvar. Igrom slučaja, linija 2 je u to vreme povezivala radna mesta mojih roditelja, takva joj je bila trasa. A prva rutina koju ću vam opisati vezana je upravo za očevo radno mesto. Pre svega, tokom prvog razreda srednje škole, ja bih se obično utorkom nakon nastave odvezao liniju 8 do Subotičke hale sportova, gde bih sačekao garažni broj 64 na liniji 2 i provozao se njime. Ali ukoliko bi moj otac radio u poslepodnevnoj smeni, obično bih ga posjetio na 5-10 minuta pre vožnje, pošto se njegovo radno mesto nalazilo na minut 2 hoda od stajališta. Druga rutina vezana za garažni broj 64, koju sam imao u to isto doba, odnosila se, koliko pamtim, na četvrtak. Tog dana bih, ako se ne varam, nakon završenog časa klavira u 12:15 izašao iz škole i odvezao se linijom 16 do bolnice, gde bih sačekao garažni broj 64. Pošto bih stigao do bolnice negde oko 12:35, a polazak linije 2 bio je u 13:10, koliko se sećam, ponekad sam i pešačio do KTC marketa i tamo čekao autobus. Vozio bih se do hale sportova, odakle bih se pešice vratio nazad u školu, taman pred časove koji su počinjali u 14:20. Kad se pogleda sa distance, bila je ovo zdrava rutina, kombinacija hobija i održavanja fizičke kondicije.
Garažni broj 64 je, pored redovnog zaduženja, imao, koliko se sećam, i 2 vozača koji su ga često vozili. Obojica su bili poprilično žustri, što je meni svakako odgovaralo, međutim, jedan od njih se izdvajao po stilu vožnje i mislim da do danas nisam sreo sličnog vozača. Da naglasim, vožnja sa njim nije bila nebezbedna, niti je postizao neke nadprosečne brzine, pošto trasa linije 2 to svakako nije dozvoljavala. Međutim, način na koji je on dostizao tih 40-50 km na sat, kao i način na koji se zaustavljao, bili su vrlo interesantni. Papučicu gasa je uvek poprilično jako pritiskao, a promjena brzine često bi bila propraćena sa 2-3 kratka međugasa. Zbog ovakve vožnje autobus se cimao i poskakivao, a ukoliko bi uspeo da dosegne 6. brzinu, prilikom zaustavljanja bi uvek prebacio u 5., a prednja ulazna vrata otvarao bi nekoliko sekundi pre nego što se autobus potpuno zaustavi. Možda se nekima ovakva vožnja ne bi dopala, međutim ja sam uživao i video u njoj samo razlog više da se vozim garažnim brojem 64, a i vozač je mene zapamtio. Trebalo mi je mnogo vremena da shvatim da je počeo da me pozdravlja prilikom mog ulaska u autobus. Kasnije smo, koliko se sećam, i kratko porazgovarali jednom prilikom. I tako je vreme prolazilo, a ja sam se redovno vozio garažnim brojem 64. Čak sam ponekad radnim danima u večernjim, a subotom u popodnevnim satima odlazio biciklom da ga dočekam pri njegovom odlasku u garažu. A radio je skoro svakodnevno. Znalo se desiti da ga neki autobus zameni, ali to bi obično bilo samo na jedan dan i u većini slučajeva je umjesto njega radio neki drugi IK-111, što mi je naravno odgovaralo. Ali linija 2 i garažni broj 64 su u mojoj glavi svakako postali nerazdvojni pojmovi. Međutim, jednom se desilo nešto zanimljivo. Tražio sam ovaj autobus tokom jednog dana i nisam ga našao. Njegov izostanak sa linije 2 rešio sam da nadoknadim tako što ću se provozati nekom drugom IK-111 na večernjem polasku linije 4A. Ali, na moje iznenađenje, pojavio se upravo garažni broj 64. Dakle, u izuzetnim slučajevima se ipak dešavalo da ovaj autobus uskoči i na druge linije van svog redovnog zaduženja. Ovaj, da tako kažem, idilični period sa garažnim brojem 64 trajao je nekih 6 meseci, a onda je, ne sećam se nikad nikako, prestao da se pojavljuje na liniji 2. Prisećam se maglovito da je možda u nekom periodu bio i vidljiv u garaži i da je stajao regularno parkiran kao da je svakog časa spreman da izađe na liniju, ali to se iz meni neznanih razloga nije zbivalo. Verovatno mi je zbog toga ovaj period i maglovit u sećanjima, ali mnogo jasnije se sećam večeri kada sam se nakon dužeg vremena ponovo provozao sa njim. Ostao sam u gradu nakon škole i odlučio da čekam večernji polazak linije 4A, naravno radi vožnje IK-111. Ali, pošto mi je nastava bila završena mnogo pre tog polaska, imao sam vremena da odem do garaže i vidim koji autobus će da se uključi na spomenutu liniju. Pre nego što nastavim da napomenem, autobus koji bi trebalo da se uključi na liniju 4A u večernjim satima, obično bi već tokom popodneva bio parkiran negde blizu izlaza iz garaže. Međutim, to nepisano pravilo nije uvek važilo, pa je tako bilo i ove večeri. Stajao sam preko puta ulaza u garažu, očekujući da se pokrene motor nekog obližnjeg autobusa, ali umjesto toga video sam u daljini svetlo koje je osvetljavalo stakla prednjih Wegmann vrata. Koliko pamtim, zapitao sam se koji bi autobus to mogao da bude, a kad se približio prepoznao sam ga. Bio je to garažni broj 64. Dirnulo me da ga vidim aktivnog posle nekog vremena. Da naglasim, ovo mu je dakle bio drugi po redu izlazak na liniju 4A za koji ja znam. Nakon te večeri, garažni broj 64 je ponovo počeo češće da izlazi u saobraćaj. Čini mi se da se na kratko i vratio na liniju 2.
Da se razumemo, on je još uvek bio onaj stari, zvučao je isto, nisam tada primetio neke naročite promjene na njemu. Ali kao što sam rekao, na liniji 2 se nije dugo zadržao, to jest izgubio je status njenog redovnog vozila. Isto se desilo i sa njegovom vozačkom posadom. Vozač, čiji sam način vožnje opisao ranije, sada ga je vozio tek sporadično. Tada bi u nekim momentima isplivalo njihovo slikovito rečeno poznanstvo. Bilo bi trenutaka kada bi vozač snažno pritisnuo papučicu gasa ili se zaleteo na nekoj maloj razdaljini. I tu bih ja mogao da se setim prošlih dana kada je autobus svakodnevno radio na liniji 2. Ali to više nije bilo uobičajeno kao pre. A pored svega ovog, ostao je i bez reklame KTC marketa u tom periodu. Ubrzo je dobio reklamu za prehrambenu industriju Vitamin Horgoš, koju nije dugo nosio. Eto, kao što možete da zaključite, mnogo toga se promenilo. Međutim, uprkos tome što je postao lutalica po pitanju zaduženja i ostao bez redovnog vozačkog dvojca i prepoznatljive reklame, postojala je i jedna dobra stvar. Garažni broj 64 je ponovo postao aktivan u saobraćaju i mogao sam njime redovno da se vozim. Biću iskren, ovog perioda se ne bih setio da nisam nešto ranije naleteo na podsjetnik dok sam tražio slike i podatke na forumu autobusi.net, no da se vratim na priču. Garažni broj 64 je jedno kratko vreme, negde tokom 2011-12. godine, bio servisno vozilo Subotica Transa. I mada mi je trebao forum da me na to podsjeti, mislim da sam za to saznao uživo. Koliko se sećam, izašao sam iz autobusa na stajalištu Livka i preko puta uočio IK-111 sa narandžastim rotacionim svetlom na krovu. Na boku karoserije je bio nalepljen natpis servisna služba. Ako ne grešim, u toku je bila intervencija na nekom autobusu. Međutim, kada sam pogledao garažni broj servisnog vozila i sve shvatio, ostao sam nekako zbunjen. Koliko se sećam, nisam čak osetio ni neko razočarenje zbog toga što se više ne mogu voziti jednim od svojih miljenika među autobusima. Prosto sam prihvatio tu činjenicu i ostao nekako miran. Ali srećom, ispostavilo se da nisam bio u pravu. Nedugo posle, jednog dana sam pošao u grad da se vozim autobusima. I ne mogu sad tačno da se setim šta se desilo. Da li sam saznao novost na forumu, da li sam video garažni broj 64 kako se uključuje u saobraćaj iz garaže, ili se on neočekivano pojavio, ali pronašao sam ga kako radi na liniji 16, koliko se sećam. Naravno, odmah sam se ukrcao i provozao 2 puta. Ako se ne varam, između moje 2 vožnje promenili su se vozači, a onaj koji me je vozio drugi put iz 3. brzine prebacivao je u 5. pošto je imao problema sa ulaskom u 4. brzinu. Bez obzira na tu poteškoću, meni je bilo drago što opet mogu da se vozim garažnim brojem 64, ali onda su usledile promjene u mom životu. Upisao sam se na fakultet i u oktobru 2013. godine preselio u Novi Sad, pa mi subotički autobusi više nisu bili na dohvat ruke. Mada sam u Suboticu dolazio svakog vikenda, nisam provodio mnogo vremena u autobusima Subotica Transa, ali koliko se sećam, prilikom jednog mog dolaska, negde tokom 2014-15. godine, dok sam čekao autobus na liniji 6 da me odveze kući, naišao je garažni broj 64 na liniji 3. Imao je tada već na sebi reklamu koju vidite na fotografiji, mada se ne sjećam kad mu je postavljena. Međutim, kada je počeo da se udaljava sa stajališta, koliko me pamćenje služi, primetio sam da mu je menjač u 3. i 4. brzini glasniji nego inače i odmah postao sumnjičav. Priliku da ispitam o čemu se radi iskoristio sam nakon kraćeg vremena i to, verovali ili ne, na liniji 6. Subotica Trans je tada, čini se, eksperimentisao i vikendom ponekad slao solo vozila na tu liniju. Jednom sam uočio da na njoj radi i garažni broj 64. I nažalost, kada sam se ukrcao, otkrio sam da se desilo ono što sam najmanje želeo. Zvuk autobusa je bio sasvim izmenjen. Motor je imao drugačiju boju, menjač je, kao što sam rekao, bio glasniji, ali ono zbog čega je meni najviše bilo krivo bio je diferencijal koji je postao prigušen, kao na garažnim brojevima 75 i 76.
Dakle, garažni broj 64 postao je lažnjak. Prisjećam se da sam tada imao manjih problema sa sluhom, ali i dalje sam čuo dovoljno jasno da sve to primetim. I nije mi bilo ni najmanje drago. I eto, od garažnog broja 64 je čini se ostala samo karoserija. Od tada ni ja ga više nisam posmatrao na isti način. Vozio sam se njime povremeno, ali nije više bilo kao pre. Radio je još nekoliko godina, a kako je vreme prolazilo, stanje mu se pogoršavalo, pa je naposletku rashodovan krajem 2019. godine. Ova priča možda nema srećan kraj, ali uprkos svim promjenama koje je ovaj autobus pretrpeo u poslednjoj fazi rada, njegovo zlatno doba kada je imao svoj izvorni zvuk, redovno zaduženje i vozački dvojac, a uz to nosio i prikladnu reklamu, ostaće mi dugo u sećanju. Dragi gledaoci, došli smo do kraja još jedne priče o subotičkim autobusima. Hvala vam na pažnji i veliki pozdrav za sve vas. Vidimo se u sljedećoj epizodi.